don wa ngoro to ko kala do abaru bone kabako ita don ça fait nambara façon beduna nyina ma ko era minita don ko nambara psiga kala fi rubi so baramino le fi ko domina basoro barakela bi yaro e bolo ko ni neni ma dara nyonga katanga fe ko ni zan nambara ko kuma to lawo ni war diere matasa la bina dosa ngata do ala awa abina hake min sai basoro o beti do ala wal ma ta dadma sa bake tugo dola nga ta nyon fe hake jume babo mani so pentri do bina masalan na so pentri boîte fla o dika nga ika so pentri kala ni ani so tiere de nyon venu nana a ko boîte sawa abubuwati sabasa sotigi renyana ka kodu nai wali sotigi bita ko war sara ne re de konyasa bina ta nai wa soro boati flade kunga keke ga sopente ana otigi ba kodu doro walu bita abi segini boati kili o ko ango nyana bo war tlanje abi jion ko to bitigila le bitlanje mine a pendri boîte wari bitla commerçant re bitla jetta fula na pendri baka felay pendri ma assemblée de da war tlanje obidi pendri di kelama ako ya bitigi min do ke fa man jande ko nga kwati ka le fi min nana shemina min nana kana ka korobo ko kwa kwata sai kwali ko abada ika bara kungi ba wile sisa ba nyefoi e ma me kwati kene fe ni bi sanike ni ti sanike bita wali kanan galo dai ka bitigila ere de ba sibi ko in fere wake men ba tasoro iduna fere wake me papier ke kumbe wala sangalo kana ti ala eta ika fere kede menga fere mumbe do bon tu sais que balo halala la o ko yoro jumay benna fu kanu damadu mago ma hake ufle ku bi segila وإلى أن يدري بحلال يخرج الأموال lamaya be ka garando soro ko srafe dumini ko srafe iti baloni fo yini halalati yahudiya nyebo fanan na to de jaw plus lamaya don de yahudiya ni be fa muslamaya na to ka don ko dina do ni ba kono haramu duma delika daga dina shilaw olu dum kitabu do bulo ka koro wa don ko ni min na to fdani ni tiena man na to ni ma nyami folo aw femu ni haramu ni alama delika daga dina shila amma delika daga nabi man shi katabulu la ba don ko ni dina o dinan nana anna kuma iba soro ano bina obi matrafa kono ya don ko islamay dina min be ka garandu baluti ko yala baluti ken warbe halala dun islamay bo wajibi islamik an ko minga gelebi be ko ga gele ko islamay ga gele de ko halala kunyere de o ga balu halala ko na jela bayna ko fuy mangala islam e rebe bakay ko ki ga balu halala dida ayo va ma yoro ina de ko tiga gede comme ha tiga balu halala ibi kabara la ni dana ga sarama uji ala la i kabara ke kanyi ya tarata in halala de korore be bi balula korore be soro kula bi o de ato mo siga balu halala e mo ba ko mi ma balu te balu ide sawu yini do to te balu ide ta da ma di be balu be ala ide dika adama de balu tanyina maya kita ko mun ko ala bin nanu widi o da to o chaman bat suru halala bin don di ima kira kuma fa sallallahu alaihi wasallam allahumma ij'al rizqa ali muhammadin quta
balo binade e bay yere bi joro ka joro ko domination ko la ba ke di e ki sigi bani abina sina ali dillaka ko mo go koroto halalan na di koroka nyaara musika fi ko ka sura dabbalu ko ni mi ko bin nabi jafiya abe mama yana kibike ga balo ni ko mi ka sura kun dole kibike ga balo e mi ga balo chugudi ire nyana ki ka balo semene do femina bi nini ngui ngonte ça ne va pas yano ka kedu do bi joro adiu dem sonu ma qura fola ane de bu balo ne de ba keta soro isara u balo chugo nyana ka teme u balo chugo korok ala yo defo ko mo ko nu dim fa antanya sran kama ko ne de bu garsige ani aw na diw ne de ba be garsige daddu mini kono bu ala de yo adama de kanyina maya musaka ka balo ta ko min ko bu ala ngami na ta kono konin fere no e fu ne re de kaketa fu ngani ndeke jafu yala anchama flow de kun kono anchama flow de torola wa ma be nambara la jamanin kaya ibe wari ni dela te balote ma ni sugu kono ni bi kandugu kono dola yuru kundu ci fuy bo fuy la ibe fara nyonga de la nyete balote te balo kon be hakili ci be ko e ma ala kire ka dali dindi kelaw ko ni ka ibi mingi ka balo ni ndo ina niyo soro ko ni do re deli ka faroka ko ibi ke ga haram deli ka faraka o manga ko re do mi manna folo ebe sa obligé sans flash sans saba beninge o be wari bike ga yine efebi ba munu be atoydi mo ka million jurjulu ka ku détourner o balu koy ka wal wari chiya ka ta mobilisa ka wal wari chiya ka ta mutusa o balu koy yan ki nyetgu ka ma détourner ka papier langulo dila ka dama ka million vla saba mine ka kikuna awni ala cewa balu koy ko mi doro imadala ko hake bi sigi lahara imadala ko lahara yake ni yemi zoro ibo ki magoy ni yemi zoro ibadu o doro ne do de ban veya te balu ko tew adama de balu li koni halala straka fana ala de wasir ko nya ala yo laydu ta jombe ni idda dumini bana doro o isa masili ya dun so fe akira dodi bina ala bi dodi bla kana di mai saw ala bi garsige barani dodi lay saw akira stra ko ni bi dumini ko nge bi dumini ke bi jimi ala yo laydu ta jombe ni idda dumini bana ika jimi da bana e ma ko ko mini ji dogara we kinayatun anil wafat saya foto do pa to kwa mini ji dogara kore bi jimi mi no bana jimi mi no bana o wa bani ko mi dore te gar sigala bita nga tanki biya ka da madina tinge ni femun de da ko way ka ba fa ya fulo da tiaw be ko bal ku tiga balu halal tiga balu halal ne ma tiga famiya ni min blala wola ibi jija ka haramu do du ka barakon haramu duna bara bela don wa ngoro to ko kala do abaru bone ka bako ita don save nambara façon be duna nyina ma ko era minita don ko nambara bisiga kala fi rubi so baramino le fi ko domina basoro barakela bi yaro e bolo ko ni neni ma dara nyonga katanga fe ko ni zan na barako kuma to lawo ni wardi yere matasa lala bina dosa ngata do ala awa abina hake min tan basoro o betti do ala wal ma ta dadma sa ba ke tugo dola nga ngata nyon fe hake jume babo ko mani so pentri do bina
masalan na so pentri boîte fla o de ka ngai ka so pentri kala ni ani sotiyere de ganyo venu nana ko boîte sawa abu boîte sawa sa sotiyere nyana ka kodo nai wali sotigi bita ko war sara ne re de konya sa bina ta nai wa so boîte fla de kunga ngake ka so pentri ana wotigi ba kodo doro walu bita abi segini boîte kele ko ango nyana go war tlanje abi jion ko to bitigila le bitlanje mine a pendri boîte war bitla commerçant re bitlanje ta fula na pendri baka felay pendri ma semblé da war tlanje obidi pendri kelama ako ya bitigi min do ke fa manjande ko nga kwati kalifi minana shemina minana kana ka korobo ko kwa kwata sai kwali ko abada ika bara kungi ba wile samba nyefoi ema me kwati tikene fe ni bisanike ni bisanike bita wali kanan galo da ika bitigila ere de ba sibi ko in fere wake meni mo tasoro juna fere wake me papier ke kumbe wala sangalo kana tikala eta ika fere kede menga fere mumbe do bon tise ka balo ala o ko yoro jumay benna fu kanu damadu mago ma hake ufle ku bi segilahara o koy min fle ni mago fle ka balo ala su kono kangalo day ka bitigila kololo damado bala eto don o ya to mago do bi singa bete jago bi puge ku se zabara kono wi wuli ko mago wi ndabali u ben gondurula na barakela ya do ta ya foy men na bara mina bitiki kono o de tirera la bitiki e mauka wa muga mbike ga toifi atore de sei parce que kana joye sebeni minge e bolo nya sebe doro kana perek na ye bi sentir da mabse ga doka million ke me perdi abse ga million muga perdi ka siye doro kana jon sebenna e de a sebe passa na e ti wa ke meni muga atiya ye doro ni e ka bitiki tampo en ya e ka bitiki adresse fle asanan dila wa halli nana nyini ngai ba foka sanaudila ka sura duma sauna oda to islamay ngalo jugu ya kateme jugu beka kadaka jugu bebi sizi kaludela kabaraki ya to kira dilla ka foko mu'mini ti kalunke ape bara jugu bebi sizi kaludela ani dika ferike kana foi nambara mo mana sina fen façon yi fi apo patike kalina ala bunyana ati foi bika bitkila mo shimal la biriya waliya kajje kudoko kajje marché doko ala no fe kana nyaga ko mo to ba kede kajje marché doko ala no fe ko o de sababu ya to e ka bitki dina wallahi ala tuki amma dalika ke mashina ye fen to yi ala kama o koni qaida ye fen to yi ala kama fa ala ko fale ye fena min daraja ka bu ka sagu ya fale minaka ya ala ka laidu ya ala tu ye fen to yi ala kama ala bina fale fen wala la min hera ka bu ka sagu ye min to yi dai do yu ka fere ke ro sanya ka bo fen haram yelen ferula o kera fe bitigu yana ku bindo do o kera sobu ye ka do faru ka soroka nabi besrana be bisra ni bitigi dayla ni mo jora fen fena iwa fere parce que ibulu mo ben degini ni ma fere ndi marché na shima siga limania ka fone bin ko into ala kama kan yera malata ko bebake ni bebake su ko na fati kene feya ni la diriya kadi mun yolu na tefeyo ko labana ke ka bitigi to mayo ana foni fatir ko mbora karta fei asanula matula ameo mai ka bitigi bina donai ani bokera kalama ke atebe gadi kwa sanan na kasura masaula afolo minna nan sanna fei atna to sannawo dono ni mo wore kira wonni fendigi ya tandumina mimi to wasa fei wake meni mo na asoro wake me yoro dumina wala asoro wa bisi awa ni fama ulala nabo fein zan kun yaro e fe itable kon sketa e wake meni mugai ana labriya sorol la slu dodo
ifembo fena nyami haramu fandaya laslu dodo halna maketi bawono ngote kunna bara ba donye da ta dujenye namara ikmadi atso sinau bawa kabara ya akuma elema nunu itimeu do sigile du to bitigi kuna ta matna blu ay karabu ga fuga bet kela ali muhammad kela sa kiliyan nani fe ngala de binanu uma na wira makui sani feri ba do ko gartiga do azuro fe ngele me bitigi tangono udabe nyongeref nga kiliyan bina abini ble amogo be femina be kuyi abitebe abi yan ble abitebe abi yan ble abina se doma do ba fo ko fe asama ka duyi aladu ana wada ti jando ala lay kafirila ni bi ko kay ki jando ala la ta ala gasis ka ala o be ci ko mina bulula bara bet wala sai kana haramu dumi ka bara lay di ka mecela ngamu mina haramu do akoro war mi mina kibi bara mi ngala o bara makala ana war valera o de billaje menije tabali binat life ko yi ami jiri mi ngala daga gelende o matricule fu wakile ni kemenani ti ko ma bina jiri makala ti kariyara ka wardo ala nga eketo ka adla tara jiri fiye manja mi metri ke meduri ka sura du kala ti kibina girima de kala kamara de famet ibi kala ti de ko mina adla de ka tuda bani parce que ni ya ne afi andan dugo nyona ba fa ka adla ka nyedi abu hamu ami yondo ba kuma ta ga dalaka ne dai wali kabala ki da emane ne me ko mi edo ne ta ne da bin vero wasa ba ko mi edo ba di ma wa ebe ne do ni o fodro ne to sabli ne do ko mi edo kore to ba ya don nana wali sira don nana na ne do ne ki do ani ta onde ni verin na ma ne de joni wala nga fle ka war wulu ma don ko yahudiya ya don ulu fle tiko ulu ga war fara nyonga wulu man taala bi ya don islamé dine min ci son ka balu fi ko halala dine te fuy fe fo halala ibi min du aka soro yi tay nyami fuy taala mi nyami mi yirala o shubo ay o fli o kore o madaba kama ومعنى كل ذلك أن قبائل يثرب العربية فعلت فيما بينها. يا دم فانا كوني منك سوي كعربوك قبيلة وفرنيوما. حينئذ لا بد من أن تقبل من براءة اليهود ويثبت نو كرا عربو بنا بروكوتو يهوديا وبكم وشوني de turumbe arabuka kumina ku façon ku ka sorodai ngani nin kera sa arabu bina porokoto ka bu shoni na bina porokoto ka bu gulo uluka yentere munu be arabu kuna nu e dabla islamayna nu lu islamay rekoni arabu bina bo gulo kono comme un reflet to bu gulo kono tukum nu ya anto inanzara ka fenga yere na ambla la nyefe na ndara nye andi bu gulo ka jokono be ya ngadi to wede okay ubi kele fara fi jamana nunu no feli ani arabu jamana ko soro de banguna anga soro tu fe da lu de ka soro biya tanta kuma onde amunu makki biya folo onde be ka baraku dum ko entero bu soro yedi ya to ni yoro min coloniser o bulo bo ka o bulo dambo kana o shoni bo ka entero sa ala jege por soro sira munu biya on daj me bala banki nunu da ndawi na ubuke ya entere ina unde kuna sobieta oro nunu rezo munu biya ay to buka war soro dalla je yanke aka nga war soro dalla je on daj me buka jamana ka foni mo tara aventure la no kwa mina no ko sarani mina kana no ya abana ga entere re to wude baboya da tu bulo bi yanga utata ka bwaka nanu bi kuma wage kuma unde dala ga fo lude bi to ko onson ka sarateti setigi bi balu senda de la ka wala ka jinda lude bi ga balu yana a setigi damati fenzoro nyona bliu
ulu bi yonga min Zambia est-ce que Amérique vita c'est ta réseau sur Chine ko mo ko ka pisuta ko ka marché Chine bi c'est ta réseau sur Amérique wala France ko kulu ko ta ko ka marché lu beta nyado abina siki joni be yawnde ana ungalana na ungi kuyara na undaranye na umvana yo kanyere sorobe bo min kada to min metande ko mana yahudiya sirana islamaya na tonye islamaya bina min ungi kuya abina na arabu bokko kalama na arabu bokko kalama arabu bina bulu kono arabu de dum bulu kono ko soro sira bebe arabu de ka ويقال الأموال التي كانت تصدق عليه ذكرها فهل كادنا ربا وبيربا كمنا عربولا نو يكسر غير بازي وبناتشي وكسر غير وقوف بمنمنو ميغا وبناتشي بل ربما يحتمل أن تتيقظ تلك الحقائق وتدخل في نفسها الأموال التي فابسك كعربو ربنا كنو كبسنا كلا yahudiyaw ye fele munun daw jamunun daw yani riba kera sawabi ku kana fulo munun tiya bo shula ubisiga kunu ka ko kubo na fulo nobo komi na yere kunu na sisa nga entere munun to buye ko munun gana na ngunu na na fanga soro na ngwa nobo usrana ni arabu na boko kalama akan na wuli ku nobo ye janda ka arabu ka fe munun mine riba ko srafe riba entere srafe ani bo shili srafe ani jawn srafe arabu kan na wuli ko nobo yahudiya sirana yeni mbe islam ya natola فتقوم بإرجاع حقها الذي أمرها يكون في تنفيذ الربا no kira arabu kan na wuli riba kira sawabi ku kadu kolo munun bo shula ka tiya siruba كان اليهود يقولون كل ذلك في كتابهم من مصطلحات وأن دعوة الإسلام محاول ko yahudiya kumbe be jate be yahudiya ka jate kono mamina wiyaye ko islamaya ba fe ka sabaci ba fe ka chuko ya triba do madina yini be jate bo opmana ya fi bilibili be islamaw la binoyi kunna to bimbe nyefe ko jate bo nu yini be de islamaya bina ninchi wali magan kafiru wera jate do islamaya na ni mike aunde bi kunna to aunde shinaka ansura demokrasi ko kati ama fo ya kofe wannan na fodoro kwai doala ai de demokrasi la ni demokrasi de mim sega minga di mi obo fo ni minga di jamana de o de biki aw mawuli ka ko kala ka ko sege ka ye muni mun ba kofe dina mo do wede shinaka dalu jonjo bo ala qur'ana kono ko demokrasi yere ko islamere nywana demokrasi dinete ka sur halu te kuma dire korodo ka wuli ka shinga charite ka yahudiya bi islam yeni nato e doron yeni be islamere la kabi yoro jafe ko fani be yahudiya ka jete kono ولذلك كانوا يؤمنون أشد العداوة koni jate min nun dia to ka duguya fi maraw kono islam ya contrôle na ala kira contrôle sallallahu alaihi wasallam kabini kira duna madina aka kuma bunya yahudiya ubulo kishi ai duguya fuitu na ce duguya وإن كانوا لم يتجاهلوا على إظهارها إلا ما hal ni soru ma farinya ko bangi kenaka ko yahudiya mashinga farinya ko duguya in bangi kenaka fo sangani ko fe ka kira kelali bangi o mashingo ke ko damnena nga duguya in marale ko shikuna ni duye duguya mara me o me abina bangi ويظهر ذلك جميعا مما رواه kuma in bangi kena jalaka hadisa la ابن إسحاق وهي حديثا لك لا كتاب قنو وكما يمفد لك أبو على كرير رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين كما دو مفد لك أبو لسي بنا دون بنا يهودية تقول بنا على كرير تنتبيه دون حتى عند اليهود هذا القرآن يعني كما ينتاني مسي ngani musoi bulo flafa be ni nga sheriak muna alere fadi kuye yahudiya nyemo godoy huyay bin akhtab
o ya fadi kira muso min kun yahudiya ni kira muso do kun ba lagu shi kuma do la fa a fa yahudiya kira bu ka kuma gushi ka bui ka foko ibi kashimuna wasu yoro dai itai ifaye kirai ice kirai o koro kira ba pan katana e ko aburjula no ishaq walma yaqub ko ifaye kirai ice kirai koro iburju fam flabe ice la kira la kai ifasula ko kira la ko mashi tsiki lagushi na kira so do kumbi na ya srafe fadiya srafe kila srafe mutuka lagushi ko yahudiya o musin afayre de yahudiya kuntiki bai حيي بن أخطب قدم سودي كمين لك على كرام سودو صلى الله عليه وآله وسلم قال إن إسحاق ابن إسحاق أقوى عليها مفلق أبو على كرام سوما أم المؤمنين بنت حيي بن أخطب كون دي كين فد بلا كرمي كتاو koro Belgique ndene fa fe min kada ka tamede kira musudi musunya alere de keka lakai sidan sa alibe kira kasu wa aslam lamadu na miya fala shire miya fala kira na duwa be ko de barubo ko ali de kungu kada fay katama fadi dek wa ila amshi ani a fadroke no ya binake ko ali kungu kado fanay katame o de dek كرام سيدي بك على كلمة لما أسمعنا مع ولد لهما إلا أقول نني ديجي ما دليك يوم به تقول دي نما دليكو فلا دولا كلين به فيو أكرا نيرف فيو أكرا دوكيو نما دليكو فلا كلين جيك به كفر الدين وركا فوكا ندي بسم الله ودين توي كوراي فوكا جرينغا داني دكا وتوي وكوراي ندي فوكا دوي كاتمه ودي بك don shi ne ni demission wara mabudi kan va kumbe wali kan va dogo ke kumbe fu kane de kumbe kane taka du kongola o dintui kadanga manjaka soingo konga domina sakira nana madina kira chuna madina domina najina quba bani afu kawfi awa ko alifa ana binake ufla sulla juna kunda ala kiraka sallallahu alaihi wasallam tara kirafi ufla sulla ku juna kabo ka kira magi kun fula tara kira lage kuba ay umasigi utlibina tlibina be kuma mina ufla ufla nana ufla bike ku senze ufla salibato do ufla suka shilidu farfabe galabu kaibi afa ana afa dogoke haja watu baraka anga joya nala itu berjalan anak toilet oke abat ya ada aku bahasa anak toni lagi dia nala itu berjalan anak toilet wati sebab corona lakan besok lakan balus lama cek lakan fatul maniazat jamana alaka baski ngakoron femu wala kan klumagie ne alaka tinan ma lakan balwa islamai cek lakan fatul maniazat hada wa sallallahu ala nabiyina sallam